imanati yangu wallahi laqimu ngetabisha wanduzi roho safe mali amfikiriga ni muzisoni bwa tukufa ina mndo kongo tabiho zindongo hizo wa ulevye namna warenga mvuhari mo wana no shababi yowamenyi hauza akili nilibangi no mvinyo ina mndo nambiye namna tabiha wa roho ufundi mwanzo ni wale hini mrate kwa matana ndio kabofu ndio kuzunga zintabisha wakati degree fulani ni mndo nambiye degree mtabisha ikabla nzabiro nziana uno wanahema bani hahe au no watu wa majweni au no akili zimenye hamrunguzi shambla la bange maskini mna moto hata wakatungu tabia maskini mna bogosi wala yajoka mna bogosi atunda ndungu bange maskini mna moto wala ani mwanzo mganda mbioka ye namna utabia wewe roho jini kwa degree ukabofu ayo wangu ngetabia au degree 20 au 50 au 100 degree msikiti huo ushababi wapotea wangamia hautahani njio harimwaye grupu ya 6 ngachamba kati repete grupu ya 6 ilinifumbwe zembili zabaki ntimizi unajua hendaro mu mlango wa 5 reveza ntimizi miongoni mwezi tabisha ngojuo kawandu wabini harimwe dunia wahundu ko wanawashi ngwano mvinyo inji rahano wanaume ndio hai ye dunia wakafanya analizi ya hemvino inolo wahundu ko wanawashi abaha njambia nous quand le monde ça marche sans verre ya dunia ishange ya dunia ishange ila rabamba wanaume ngwano mvinyo inji si ndio wanaume ngwano mvinyo wanawashe wavoti wakangwa konsomeo mvinyo inji dunia irahano wanaume yewa yode namna hii analizi ya toto na muzisezi analizi kama mjohambilos watuma mangono mvinyo hata yewa ngwavura ubange wanasho ngwavura msi hata awi gono mwana mshingena mapake matsami ya msinguvurwa niyondia haleka mro no mwana mshahaka za cigarette ba nroba mwana mshola rendeje nguvura msi mbona maja yewa mbona bizarre mwana mshovura msi hale rakawana tsawatiti rakona majabu kamtumama asivura msi avasa ino abangona ebangi yeso afingwa nivura ule bangi mvinyo ngoino hata basi wa mabarika ya mvinyo ngano ewo wanawasha ngano hata walewe wonziani wanawasha ewo ngo hatunziani vushe nyata moroniti wono wanawasha wenji mungu bilana na morononziani walewe wanawasha ngwababu hawa ewo siwono hema tongo yonjabiwa sabamoro niti wono wana washe wale wa munziani wazungulia mimi tuone matwangu wana washe hawi hatanga wajari mwe taksira ko pashia wanashe levushe hilo anibale yabo mnitubise tijinda hubiho wana washe walewe hata kunziani c'est triste gutu persona shewa urangazi jangwa unzuani ramaore huko to parisana shewa walewe unziani wenda zuani mwaore mwalile rinyo faransa walewe wendao anawasha angwazino ngabo wabe hao wanao wonondroma hao yamfinyo ngabo wanao wonondroma hao ngabo wanao wachenga watsona wanraume subhanallah alazim mudmin khamr subhanallah haya narbezeleza tu numero ya grupu 6 fundi beza subhanallah alazim grupu 6 wajoka unjio harimo umlango ambao jahim ya grupu 6 ndio grupu 6 the youth the youth wa ndio bibo fundi ujoko jarmo mlango wa jahim tena the youth alladhi la yagharu ala irdi de mndu bokao katina wivu ne mndu mshawu ne mndu mage ya mndu mshangu joroha yenzae jusqu'à 22h de temps minuit ya mndu meta wala la loda hone katina haki wajegari balali jeli mrenga kana huzis ewondo waja telefoni bala jus kana huzis ewondo jamais de mndu bokoye kana wivunesha yekana wivuno wanayaza yekana wivune mndu mshaha kasida yani mbaha yewa wahamba da yus kana unjambe boy wajonjo harumwe ejahim yewa jahim duwanraume voko haribala wo demokrasi haribala wo les hommes liberté
wotorante mndu msheizo ya zao liberte waja garibi ndo vyacha Mungu tsao bala wadalizo bale mndu makanzi wacha mwana mbala gari nalo bale mwana mmenge udabona la bale mndu mshengaro maukumbi ewa ngaro maukumbi wala nguzilo na ume dansi wazingara na hula ewa yiwasuli daraja bana bango uhazima nato wanruash madayos sont prêtes les femmes avec les femmes ewa uhazima no wanruash bofu madayos yataka wakomori wakuzifa wenji ewa uhazima nruash wazimaji mrungu lalo hambi ya mrumme mrwajuka mrubira urenge madamu bansina ushilane ndio harumeta rabu mjini utovira uvinge madamu anare asaenda mukumbi wa Janet utovira umrenge ule mshe wangu asaenda mwa ya ukumbi ya Janet na babotsopara wakati tolala ba utovira dagoni uvinge mshe wangu udunga mana wai mwenda mwa tora ya Janet dagoni apres utsopara nafasi umregeze wala mwanamume ule mwanamume wanangwambia mwanamume hamanda yoka utovira urenge mndu mshimbale ndo harimo tarabu ya Janet umbalo hendo harimo ukumbi wa malizeti yewa umbeo harimo ukumbi wa lizeti ewa Janet ya ulizeti haudowi balangumba mbe wewe izo dizilio mndu makanso da wone mndu mshahenge ngingenda ubidi mndu msanfu mndu mshahenge ngehosali ngutsozi na tototo yewa wi areneje wa msanfu ngawata wako hazima wandu ewa uhazima to wandu bofu abonambia ukazodizwa kufanya komore kufanya arila maendeleo arila maendeleo arila development ikabware mmengo harmaze tarabu za hao nezebali za heze boîte de nuit za bo disco dance des boîte de nuit wodwazima no wandu washe yewa wakomore wakomore uhazime mrumsh unambia umwambia ka s'il te plaît ta femme wanaume uhambiana s'il te plaît ta femme pour faire les danses un peu vous dites on me wambie mruka oui prendre aller faire les danses mais on fait le danse tu me prêtes ta femme pour danser un peu là oui la musique parce que je vois que tu es fatigué là je vois que mon camarade mon ami là je vois que tu es fatigué. Maintenant c'est le slow là, les musiques classiques, il a déjà commencé le slow là, classique, hein, romantique là. Et tu peux me prêter ta femme pour un peu là. Bah on dit continue, il est gentil, hein. Quand tu vas me ma femme elle est gentille, non, t'inquiète pas, elle est gentille, mais c'est gentil en pine, il est gentil en pine à 4-4, il est gentil à 4-4. Aïlo gar la 4-4, au kailo melo namvu. Ilolo kali na mahala ni suruare katikati yo ta femme c'est gentil de 4x4 gentil de 4x4 tu es gentil de 4x4 yo ti Mercedes ya lo hambwane yo no what's na gari wakili yo hamba no yo ta c'est gentil vraiment gentil de 4x4 mike demruja ho gentil yo gentil yampine gentil de pine de 4x4 mike ba yo 4x4 Nuraro malapi amnike katina mahala todo shindaroria tak kat mpasize kat yo yarware milima yo yarware milima neze neze mbingu neze arudhi yanjo iko haya kat janti bojanti subhanallahi alazim la hawla wala quwwata illa billah fundi naranzatu shelo wakati bango mshashi naranzatu haizo ye grupu hili shele lazima notingizo nchashi kazando za hisa tunisami ekati repete mbabi katika nzabwe leo bwa tukufu dukana duwandu wao mdaraga mdu mshamwa zima mro mnikawola mda yotembe onde jawlot mkatinacha hawe wana wa mdu waongo watabasa tanga watate ba wazifanyao ma watate madayusu wa baba madayusu ba ewa mwana mdu mwana mshajara ngwani hawara mtozungulio lati mdu mmandu mkatinacha ngawata wazazi wakuba wakuulekeza kodabo ni wadolinda zihawara zaho wana hawa nuko tsina haja no wana hawa izo ngizo tsena ngizo ngamjona mbiazo kangizo katitsi wazazi ata Faransa ngizo zinji zanongo hizo yewa wanawashe wabali yao mahawara za haukope na woti mrumme shangwa balozi hawara wajoma dahoni o wazazi ngwa wa hali yao wapiha wawalisa
awatawo waransi normali ewa da youth ngo wazazi mada youth na mada youth otoko jarmo jahimu watotubia ngizo na mni répondre c'est vrai ou c'est pas vrai. J'ai pas dit tout njamba pia de voix ngwao tsena wenji kamjuni ka pourcentage c'est vrai ou c'est pas vrai ngwao wazazi wako ulele shonga zafi voix wa mama wone mashampi wasilela shonga swafi wodo shihalia jawe shonga jawe wazazi wako wodo hali shonga ike mwana hakana shonga mwanahe akana ushetwani wa 20%. Basi ngo paruso wazazi wa hali ya 80% wawenjeza irende ha 100% bomze yeshonga ngo abo kamndu kwanza rongoze mwana wo haushiwo ikemba bakwanza rongoze mwana wazazi utsimrongoza tijojilata ayo de mwana tijojilata ekajilata mulajilata uwinga wabuko bishimba bakwanza rongo yamuka nuntsukele wena mne wo vayo ibanulanda ibanu wanaume wena nulanda dawingwanza rongo we basi ngwisho wazazi wasadamba kuranza tijojilata bawonde mwana kuranza bawujojilata mwana tijada jilata ibanu badukana ne mwanzani wa ya jabano ekutuna kabo umteseve umteseve mwana na baladungane kopi wa hajabala ujomrama hiyo no bano umtsojirenda hama bano nyika mtsibanga sifaransa bano ndungo harma utujutenda bano chao wi vo watazi wudu hali shonga wishitinia ikamba bangwanzo rongowe mbaba wanzo abezi nsitwabia yenye omusumu yewe ngwanzo yambezi yewe umuswahe mwana wo yenye omusu ngwanzo zihali yawo wazitinia machopicho wazitinia zigigiragi wazitinia hawi subhanallah alazim wao wenji wakusihalia abaho watoto warendo wazaza hao makulimba je makulimba wajua kulimba yobe ndiko kumutso idharau harenga kansi vwa watoto watenda warendo wazaza hao makulimba watu wadharau wafanya mbali tuna maana vwa mauri kulimba wende warenge wakanse makulimba je basi wazazi wangu mbilwa ngujo daron basi maheko pia jabala daron tijanti wala ndizo basi wala hajabala mtazi hawa bulia wallahi wazazi wakwambia wala je vous laisse tranquille pour parler avec ton compère parce que j'aime pas pour déranger bahendi zola mwana ngombo no ma mère elle est gentille mama daron akatoka kwa mama iliwa wajua hadaya zehicho wa hadaya za akili wakatungo jumzazi ambilwa daron ya basi yango jumzazi ambilwa daroni abuyo ujibiwa hata roho ekutsamba daroni ni remember abo kabati mushkila wa remember wa daron abo bai tsamba daron ako ekutsamba daron abo bai mudojibiwa à la fois jabala maman je peux parler avec moi je vous laisse tranquille j'aime pas pour tranger merci maman tu es gentil daron daron wakati la behu mkaushi maman tu sais mon compère l'a dit quoi non maman tu sais maman mon compère l'a dit quoi non il m'a dit que daron c'est gentil c'est pas vrai. Oui, wallah, il m'a dit que votre daron, elle est gentille. Elle est gentille. Oui, c'est vrai. Oh là là. Non, t'inquiète pas. Moi, je vais entrer dans la chambre. Allez entrer dans ta chambre là. Parlez avec ton compère libre là. Wawili wao hata milango ni madirisha neze shambru wanja wa hadisi watazengo yabo mashaallah watazewa kanti tujuru tumpara daron wana warengwa waroha wazunguli walatimma kope daron halafunga watazewa utena na wababa bofu kuendelea ngamwendeleo shaji mna example ngabo hata wazaze wa wanaume bawoko ono haya je woko anaroho de mzazi ulona mwana mme wa 20 yawona yabali ya mwana mshe wa wangu mwana mtiti wa 18 au 20 ya mtia washonga ya mbalojo da honi baki mzazi hali ya mwana mme ya wapishie mwana madamba sema copine mama sava sema copine mama mitona ukawala wazazi mashetani we waone mwana hebani ka hutilwa shonga ne mwana utsoma bazinka zirendwa humhalia uone mwana wa Zainab ne mwana wa Rukia
ngutilwa shongane mwana na ukuta tukubale wa hawatulwa shonga shey mwana wa hungutuye mwana wa ndoshonga amrenga mrende kopini na hawara ngula lonaye na ufanya tabiani abahukubali hurenge nyumba humbulia humhalia ngomliso na mzazahe ngomjuo ukawaginde mwana wa mzaze fulani no wewe mzaze nusu no ni uona kaula mzaze nusu. Moi je vois ce mzaze nusu wallahi lazim mi uona mzaze ulona mwana mme ya bala kopini ujoda kwenye mteshonga ya mbuli anjo shambroni ya mwanahe ya dola na mwana mshaula ya mbusu ubulie mwana wateshonge mwanahe bani yao no wetsi hindu no wetsi hindu fundi awu c'est pardon non fundi wakatuhisa tibakishana 6 minutes à 7 minutes combien 6 à 7 minutes ribakishana 6 à 7 minutes. Bakishana 6 na 7 minutes. Comme ça, on va terminer notre programme. Hautimizi le swala ilo ni vumbu ya grupo ya fukara ya 7. Aukare ko harme grupo yane, onratona wivuno wana hao no wandu washino wana hao ne malaho ya hao kwa wana wivu. Ziabarizi wasuli hatava sena mnando alio ngabo wazaze wo hambiyo wana hao wapareze hawara. Yewa wo hambiyo wana hao wapareze hawara. Ngamjona mbezo kangizo kaziti wazaze uhambiyo wana haukana nikatula bahendo ebala mdobe kutsine nimero yako tudompara banoti uhomo mpara kumpara mbabi na mwishambabi yewa ngabo wazaze wakuhambiyo wana hawana washe wapareze hawara yewa wambiyo kwambia mdobe yawe nyumne kamnaria liho ndo mtinze kwaje na tsanga mamjwa zamba minsura manga mambo ya haki minga mambo ya zamu neza mtu ngamujoka ngabo tuta bihaze toko zinu nzidazi chaminsu zidazi ngamambo wa mama watoskiti hata demi mtsnach il faut nous wambie peut-être on doit changer inchallah peut-être on doit changer il faut na meze kwa ngabo wadazo do hausi o mintsina mushkili ngabo wazaze wakwambiyo wana hao ukabanonja tsanga nemwana hekati na mapesa ngwazijua banonja tsanga ebada mdebe kutsido mpara mzazile wambie mwana pare hawa bala mdebe kutsido mpara atsomusha kumpara mbavyo ndo mrenga mnariani ho ari wala mzazile wambie mndu mwana hende yatsinze mndu mapesa yalale naye mtsinze mapesa yewa subhanallah ngabo malahu hatekawa berger mndu hatanga malaho za fame ke mwana mshengo laboni Faransa oui ike mwana msheka twenda fanya zina ya doba la mapesa hija ngone hodaba akobeshwa ndi mwana modabo nikakati na hawara ya dofanya zina ngone kumjufu modaba ibanu ngotoka ulolwaje utotoba kwenda lihunu ibanu kwanzo ulolwaje kwanzo ndi hawazi ngutotsa mwana mna hakani ni mtsahifanye ngamlindo ni lolo ha masteri ha adabu ngabo manda ndekeli mwana mshajiste koda woni utwanza zina ngone ho mjufumo ngone hodaba atanga watatu dunga woni msumwelewa yewa watatu wasilabu tisimwelewa mwana wonu manzi ta arwafani ta kasilagu watisimwelewa senda madrasa sija tu tisimwelewa afanya mana taraki kasina mtu wahe kasina alafu ekaola mwana hasange na kopena hawara da watatu waniso jibi waniso to wazigele mwana ala muha sikuzino ala muhata azentu sinungena machachari arende hala muhanguroho anasange na kope waro abondi ngwatembea azentu zino hala muha vanaro halunga na kope hala muha bo yansakia mamraja paro harwe jahim ya jahim fundi tibakisha na 4 à 5 minutes 4 à 5 minutes qui reste yonde grupu yambwao luwandu ada yusuri vumbu za kalite zao grupu numero 7 joko njo harmum wa jahim ili jo huja emilango milia baki 5 kaino de milango 1 jahim
haundo watano mfikira ujahimu ndo wane ye grupu ya fukare ijoka unjia ugharimwa umlango wa jahim